जय श्रीकृष्ण बंधुगण आसतु जानिबा श्रीकृष्णकर अमूल्यवाणी जहाँ आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट भय क्लेश दूर करिब। आपणक जीवन रे जति एहा आपण अनुसरण करती आपणक जीवन रे शांतिर वातावरण रहिब। एहा अत्यंत शक्तिशाली एवं चमत्कारी बाणी श्रीकृष्णक बाणी आपण जदि श्रवण करी निज कर्म लगाती आपण ए स्वार्थपर संसार तरी जीवे मुख्य प्राप्ति करिवे प्रभु श्रीकृष्णक निकट रे वास करिवे। बहुत शक्तिशाली बाणी निश्चिंत शुणी निज जीवन रे लगातु एवं सबुबले आपण धैर्यर सहित कर्म करंतु निश्चिंत आपणक फल मिलिब। भगवान आपणक समस्त मनस्कामना निश्चिंत पूर्ण करिवे। केवल से प्रभुंक निकट रे निजर विश्वास रखिबा निहाती आवश्यक। तेबे श्रीकृष्णकर किछि अमूल्य बाणी आपणक जीवन रे निश्चिंत एहा फल प्रदान करिब जदि एहा आपण माने शुणी निज कर्म रे लगाती। प्रभु सेही लोक मानंकु सहाय्य करंती जे मन सफा रखंती एवं मन को सबबळे निर्मल रखंती। तेबे आसंतु जानिबा सेही बाणी गुड़िक निज जीवन रे निश्चिंत प्रयोग करंतु। ए स्वार्थपर संसार रे केही कहार नुहति आज्ञा निश्चिंत एही बाणी स्मरण करी निज जीवन रे लगांतु सफल हेबे। निज कर्म कर फल आशा कर नाही कर्म करी चल फल से भगवान ही देवे। भल कर्मर भल फल निश्चिंत जेउटी धर्म रही थाए सेहिठी ही भगवान रही थांती प्रभु श्रीकृष्ण। मु समस्त जीव मानकु समभावे भगवान देखंती। मु जन्म मृत्यु चक्र रे पार होइछि भय को त्याग कर मु निश्चिंत तो सहित अछि। जे मो प्रेम रे लीन हुए सेठी मु वास करे। मन नियंत्रण कर से ही श्रेष्ठ योगी संसार रे होइथाए। तुम जीवन मु नियंत्रण करे जदि मते तमे शरण दियो। असत्य पथ छाड़ सत्य ओ धर्म रे चल। मु सबुबळे धर्म रे रहितिबा लोकंकु ही सहाय्य करे। जे कामना त्याग करी कर्म करे से ही निष्काम कर्मी होइथाए। जे निज उपरे निजर आश्रय रखे से महान हुए ये संसार रे। मु भक्तंक भक्तिर फल निश्चिंत करे। जी मते भक्ति रे भजे मु ता सहित सबुबळे रही थाए ता दुखरे सुखरे ता सहित रही थाए। तुम हृदय शुद्ध कर मु सेठी निश्चिंत वास करिबी। संसार एक नाटक अभिनय करी बाहर होई जाओ। ये संसार रे ए स्वार्थपर दुनिया रे केही कहार नुहंती। मु तुमर अंतर्यामी निजको जानिबा सेई सर्वोत्तम ज्ञानी ए संसार रे जी निजको जानी थाए मते जे भजे मु सेठी आसी रहे। जी मते निरंतर भजु थाए ता मनरे सबुबळे मो नाम धरु थाए। जीवनर आशा त्याग कर शांति निश्चिंत मिलिब। आशा जेते कम करिब सेते शांति मिलिब। दुख ओ सुख दुईटी सम ताहाकु शिख। दुख ओ सुख दुईटी सम भावरे धैर्य रखी साहस रखी जीवन जीवा शिख। तुम जन्म अर्थवान हेबा लगी धर्म को धारण कर। जीवन सार्थक होइजिब जदि तमे धर्म पथरे रहिब। कारण मु तम सहित सबुबळे निश्चिंत अछि एवं रहिबी जदि तमे धर्म पथरे रहिब। जे कृत्य करुछि ताहाकु मते अर्पण कर। मु अक्षय मु अविनाशी मु अजन्मा। निज मन को बस करी जे काम करे से ही संसारर बड़ योगी होइथाए। भक्ति सहित जे मते भजे से मोर। जे भक्तिर सहित मते डाकी थाए से मोर होई जाई थाए। मो उपरे अतुट भक्ति रख समस्त भय हटिଯିब। सबुबळे मो नाम जप कर तम मनरे किछि भी भय रहिब नाही। तुमे जे पथ चाल मो पाखकु आस मु केबे भी तुमको छाड़ीबी नहीं।
ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ନିଷ୍ଠା ଓ ଆସ୍ଥା ସହ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଫଳ ଦିଏ। ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆସ୍ଥାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ, ଯାହା କରୁଛ, ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର। ମୋତେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାପକୁ ମୁଛି ଦେଉଛି। ଯିଏ ମୋତେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଏ, ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମକୁ ଧରେ, ତାହାର ପାପ ମୁଁ କ୍ଷୟ କରିଦେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର। ନିଜ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖ, ମନ ନିର୍ମଳ ରଖ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡାକ ଶୁଣିବେ। କେବଳ ନିଜ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଧର୍ମପଥରେ ରହି କର୍ମ କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜ କର୍ମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗେଇବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏ ପାପ ଭାର ଦୁନିଆରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆପଣ ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣକୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜର କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ପଥରେ ରହି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତମକୁ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତି କେବେ ଏ ସଂସାରରେ ହାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେଥିଲାଗି ଭଲ କର୍ମ କର, ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।